Oke, baik. Selamat pagi para penonton semuanya. Masih bersama pengobatan urut tradisional Shinsei Honnamjan di Kota Sambas. Kita memasuki pasien nomor antrian yang kedua atas nama Lori Francisco. Dari Singkawang, 24 tahun. Ya, nanti kita akan bertanya ya keluhannya. Oke, kebetulan kesukaan cicap sigalok di Nye Pyangin. Taimang dasang Lori Francisco san kyo jong lai nyisip sisai cicap jika munggah kemuntih Lori Francisco nya keluhan apa imu anto ya. Keluhannya di leher sakit sampai pundak sampai tangan. Kalau angkat barang posisi tangan begini nggak sampai 1 menit udah berasa di sini pegel, terus langsung diturunkan. Nggak sampai 1 menit ya? Iya. Sama di sini di pinggang sakit. Pinggang sakit. Paling sakit kalau leher posisinya begini ya. Langsung sakit. Sakitnya langsung dari sini. Sakitnya di mana? Dari sini sampai ke bawah ini. Dari sini Rasa sakit. sampai ke bawah sini. Kalau kepalanya dituntuk seperti tadi. Kalau begini, udah sakit. Sakit. Kalau nggak diginikan, nggak. Nah, kalau begini nggak. Oh. Kalau kelamaan sakitnya juga. Oh iya, itu kalau udah duduk terlalu lama ya. Nah, kalau kepalanya langsung gini langsung sakit. Iya. Nah, itu tes. Nah, ini tes kedua nanti dan bawahan. Tes pertama tangan yang tadi yang mau coba nggak? Coba nggak? Sekarang kita coba. 2 kilo. 2 kilo udah sakit ya. Nah. Coba hitung berapa menit ini. Ini kita mulai hitung. Nah, ini dari jam 9.40 menit. Nah, jam 9.40 menit. Nah, ini belum ditangani. Kita lihat dia berapa lama bisa bertahan. Nanti setelah ditangani. Nah, ini dari jam 9.40 menit ya. Oke, kiu tiap 4 sih kai. Pun kici kia. Lihat ten, dia 2 kilo chut. Kisi kong teo 3 jong ten. Ki chao ki kong si teo 2 分钟 ha. Jit manira. Jit 分钟 1 menit. Paksakan di sini, cuma tidak cuma. Lihat sikap pun kicitas. Kon gi teo ki Tokyo ki bai kong thong. San yi chi ki Tokyo. San cái thùng lôi đâu như kong tê như tí ya. Dia juga kon tỏi đó. Itu fungsi lo ya. Hah? Fungsi itu lo tapi. Sebenarnya pasalnya hanya. Không hiểu. Không đâu ai ai. Thuộc đâu? Ali. Ya, kita coba tes untuk keluhan mengangkat barang seperti ini paling lama 1 menit udah sakit ya, betul nggak? Ya. Ini belum ditangani ya para penonton, nih tes, udah sakit, nggak bisa lagi. Ya, sekitar 1 menit. 1 menit. Iya, betul, sekitar 1 menit. Oke. Kita mau tahu ya. Ya, nggak mampu, dia sendiri langsung simpan ya. Nanti dites lagi. Nanti dites lagi, oke. Oke, saya nanya lanjut lagi. Tadi kan udah diperagakan, udah dijelaskan sewaktu kepala ditundukkan sakit di bagian pinggang. Kalau tangan mengangkat barang kurang lebih 1 menit gitu, udah sakit terbukti betul benar ya. Keluhan yang lain ada? Ali. Oh, di jempol, tulang jempol. Ya, sebelah sini aja. Ali ya. Kiri kanan, tulang jempol. Jadi yang paling parah memang yang tangan ya. Tangan sebelah kanan. Sebelah kanan udah. Ini enggak. Tapi enggak terlalu parah. Agak ringan. Iya, Udah berapa lama? udah 3 tahun. 3 tahun. Iya. Udah pernah suruh orang urut? Pernah. Nggak usah sebut nama. Akupuntur. Akupuntur pernah. Fisioterapi pernah. Iya. Akupuntur berapa kali? Ada 3 kali. 3. Fisioterapi berapa kali? Ada 6 kali. Ada 6 kali. Ada perubahan? Nggak ada. Tindakan lain? Belum ada. Shinsei yang urut ada? Ada dulu ada pernah. Udah berapa shinsei yang urut? Ada 1. Ada dikasih obat setelah diurut? Ada obat tempel. Obat tempel. Iya. Ada perubahan? Enggak ada. Cuma 1 kali ke shinsei aja ya? Oke. Iya. Tempelnya berapa kali? 1 kali tempel. 2 kali urut. 2 kali urut, 1 kali tempel ya. Nggak ada perubahan ya. Enggak ada perubahan. Ke dokter? Pernah ronsen. Ronsen? Nah, dikasih obat udah. Hasil ronsennya mengatakan apa? Katanya ada sakit tapi belum terlalu parah. Baru mulai terjepit di bagian Sini. leher. Oke. Itu aja ya. Iya. Oke, baik, terima kasih atas infonya. Sekarang kita lanjut ke shinsei. Kita lihat shinsei. Kita bagian atasan dulu ya. Untuk pinggang itu bagian kedua nanti ya. Bagian bawahan di atas tempat tidur. Kita fokus leher yang bermasalah, tangan yang bermasalah, pundak yang bermasalah. Sekarang langsung kita tanya ke shinsei dulu ya. Oke, kira-kira ada apa di bagian atas shinsei? Iya.
nặng vào Keseleo pundak kiri kanan sampai ke tulang leher, urat leher. Darah kotor menyumbat tangan sampai ujung jari tangan. Iya, oke, iya, baik. Kita buktikan dulu langsung yang keseleo. Kita buktikan, Sinsei mengatakan keseleo, kita buktikan ke pasien bunyi dan sakit. Ya. Ya, oke, sudah terbukti. Baik, sekarang kita mulai dari tangan sebelah kiri. Oke, kau beda sekasukan ya. Alas,首先 jika munli tu jilia kai piangin Lori Francisco ya, san tu long lai tu nhịp si sai cái munti song xin tui munti itu cái kiang thung ya. Kau le cái siu, tui thung tu cái jin siu ki kalau nak thung si song chung ju song 2 kilo, 首先 jika pun ki song yong nak, ta sam chong ta ni song chung 2 kilo ya. Mau jika sih 1 menit lah, 7 分钟ya. 7 分钟 kita mau pun si, 首先 jika tes kita 7 分钟 kita sama pun si kita sapiong lah ya. Situng memang ai kan siu piao, แต่ jika ju cái siêu biểu đầu tiên sẽ 10 phân钟 thời gian ya, thì một phần xí léo. Còn lại cái dao cột đã thùng, kalau cái dao cột thùng thì cái theo na bộ ha hình nhung ya, nôn đục đầu tiên cái tụt tùy đó cái dao cột tụt langsung còn tan thùng, cái giọt test cái ya, cái xíu xíu cái còn cái posisi anh nhung ham bài langsung còn tan thùng cái theo na bộ ha hi ya, ok. Ya cái trên hình dấu song là 3 nhân nào ya, song là 3 nhân nào, dấu hiji sanji, ji san pun jo. Có lì trao tổ các kiện dấu kiến hì xì ở kép tổ lèo bởi ảnh hưởng gì còn nhá chẳng bún dọ xích thế xích tổ trong mô ý hì á mô băng mô bì hàn bún bói dấu terapi kia liuk lin terapi ya terapi liuk lin ya mau perubahan concim samlin concim ya akupuntur ja mau perubahan san kiểu trong hì dia cái xin sang chiu cả tập dọ ya mau perubahan kap lijo kak sinsang kak kecil caisan kau jong ya ya mau perubahan jadi kini gitu lai tau jika honam jan sinsang ali kak ki siu siu konju perubahan moga ha ya oke jika konan lai jangan lai jika doakan jiu ya oke tu jika siu nak tungsi song chung ha 2 kilo jika kon ki tau 10 分钟超过个哈 kon cái变化yang pan hen siu siu li tu jika jauh kut các sự test cái kiện thâu na phụ ha hi tụ con tùy đó cái hành bởi thùng mà chứ cái lượng khai sự cái học test này á có bởi siêu khăn hay cái siêu đâu cái siêu chỉ cung cái cột siêu chỉ cung cột sắm giống như siêu chỉ cung cột siêu hay cho siêu cái nhiều siêu cái thùng nhá ok siêu cái sắm giống sự cái học test tùy ý cái xịt theo kiểu cái còn một mình thì nhá xem tàu dao cột nhá song hạ xin đâu nhá cái hạ xin sang juga cái xá siêu tàu kiểu sử dụng cái một còn nhưng mà cái tùy ý cái kiểu nhá ok yeah chứ anh nhong cái xin hin nhá tại vì chỉ cái muốn lý cái phiền hin tôi xin nhá chỉ cái muốn chỉ cái xin sang tùy ý song xin sa chừng mà cái tôi xin sang còn sa chừng yêu sa đó kiến cặp kiến sung hiong yêu nạp vào theo tàu càng kiến càng cột phải hết sạch đó sẽ kiến siêu tàu siêu chỉ môi ya xin sang song xin từ sa chừng thông tin chút anh nhong ngày báo cáo cho thế vấn đề chỉ cái anh nhong ngày siêu xịt nhá ok cái nạp đó yêu trình mình vấn cái phiền hin đầu tiên cái kiến cặp kiến cho phiền yêu phiền cái siêu đầu tiên yêu thùng cái yêu hiong ya phiền hin juga còn hay yêu thùng cái yêu hiong trình mình léo jadi lihat jika sinsang khoai hi cái siêu siêu cái cho siêu cho siêu cái khoai này sinsang cái siêu khoai cái hiện lùi á hiện yếu sệt đó khoai thung tả sản tả hàng lấy dân héo siêu tùy cái kiến lù ở bây giờ kiến phiên đó bây giờ nạp đó chập đó tùy đó chén phu cái bài chọn thì on bài chọn cái nhân trong bởi hi á dân héo siêu cái chọn luôn của siêu hệ kiến theo cái siêu trăng chọn luôn còn bây giờ chọn dịch hiện cái bài chọn thì cái kiểm chọn cái nhân trong buổi hi cuy yang cái siu ya. Baik para penonton ya. Tadi sudah kita bertanya langsung ke pasien tentang keluhannya adalah di leher sakit, kedua tangan, bahu terutama ya silakan lah teman-teman. Ya, ini oke, sebentar ya para penonton. Santai lah. Baik konsisten ha. Baik konsisten mau. Mau kan rồi langsung Pasan mau temen dongen ngay chút một lần Lên sana. Sana.
bởi giúp khẳng mày Nggak bisa kong kita mah. Sebentar ya para penonton ya. mà bây giờ thậm chí hắn còn chịu hắn nhìn chồng cái đó kia rồi nước sẵn Dưa đi. Đến sipau ya. Ya. sini Nah, kalau misalnya Lian yếu sẽ giết đó, yếu sẽ nhí, yếu sẽ xăm, yếu sẽ xì, yếu sẽ duy xịt sẽ theo bao sinh sẽ giết đây. Mỗi bộ âm dịch đẹp xịt bảo phần xịt này chiều đường này thuần đó. Đây đó. xếp vào phần xếp đó Xịt bảo phần đã phụ theo đó. Đây là xịt dịch đẹp, sẽ giết đi bao xịt đầu cái chiêu, đi bao. Đây cái đi xăm bao bằng cái xem. Đây dịch đi bao buat xịt chiêu leo, chẳng kiểm đất nhì này, thì đi bao á, kiểm chút lấy, dịch giả liệu đẹp. Dịch cà ri nhỉ, xịt đầu cái chiếu dịch dòng xịt bảo phần chặt phụ theo đó, xịt đầu chiếu leo lên nhỉ hả, phát kiểm thì xăm bao lì sẽ đến sao mày, kiểm chút lấy, mỗi giờ dịch đẹp, giá xịt bảo phần dịch dòng đó chiều cái đó, xịt đầu chiếu leo hả, nếu kiểm tùy mỗi lì bao sẽ đến xì ấy, lì từ đó, sẽ đến xì ấy, chiều chặt phụ theo dịch dòng dịch đẹp, xịt bảo phần dịch, lì này giúp sẽ Lihat jit kali jit siu cabut theo sit jit liap mới giờ jit liap gì xem thấm chỉ xếp jit sin theo si ya chạy mua xếp nào sit bảo phần cabut theo em bác mới bỏ lihat jit kali ni tu sit liang liap chân theo cả âm lihat jit liap liap mùa nát lại lau mỏ lau hả mùa này lau đó mỗi bu am cháu xin theo mò con chịu theo mò cabut theo gì đi bao nhiêu cho nhìn theo cả âm mò xiên bu cabut theo ham rồi lihat tu sit jit liap lihat tu sit liang liap lihat sit jit liap tu sit liap dịch liên dòng đeo liên đồng đẹp thì mình ngay với thằng lia liên dịch thì sắp xỉ một nặng lời lao thì dịch bao xét đồng chuyện này chỉ dịch bao xét siêu leo chẳng xịt thì nhị bao thì nhị bao xịt siêu kế chẳng xịt thì xăm bao thì xăm bao xịt siêu leo rồi mỗi xịt thì xì bao xịt siêu khổ chân bàn nào đó đồn ta sao đó một theo đó đó nếu dịch thì xăm một cái nhị dịch xăm đâu mỏ nếu xẻ có nhé chắc một nặng lời lao yêu xẻ dia chọn con dia dia nhịp xăm bao nhịp đồng cái dịch này xịt đầu cái chiêu kẹp nhớ nhị ấy xịt đầu cái chiêu chẳng kẹp sao mà xịt đầu cái chiêu là hết kẹp xì xịt đầu cái chiêu cái bàn tay kangkung lobak es alkohol choi theo bung choi xiết cả chiều xì dòng selama giảm bút theo xịt dòng đó xin theo gì nhá dòng xịt vào đó phân minh mà phân minh cái gì trong đó rồi chủ dòng kita là dịch nhị xăm xì chẳng còn cái xịt vào là gì chứ mới khai giảm bút theo xịt vào chứ đi bao lượng đeo vào lượng đấy đồng nhập điện xem phụ điện cái gì xem gì đeo vào lượng đấy ok khi thăm bảy ông văn hoa các hạ âm xin họ liên xin được liên lạc bằng các quá trình rồi thế nào có hít lòng đây mà có hít lòng trong này chiếc cam chiếc giọt cái đó
Atau sen này kau theo cái gì kan? Jadi dia theo pan. Oh, ya. Dia dùng theo pan. Dia chất lượng đẹp đi tàu đấy hả? Mẹ. Chất liệu cả âm chất liệu. Dia những anh. Dia mau mày sang ngay cho nó đấy, nhận nó đấy. Dia đó. Cầm xe tốt cảm giác. Con vậy. Hay tả tốt đấy mà, tả bản thân. Xong rồi nhất á. Thế bạn. Sudah, mungkin sudah. Oke. Hay. Nào bạn. Hay bạn. Hay những tả tốt đấy mà, đẹp mà. Cầm xe. Đúng không? Cầm xe. Cầm xe. Ya, baik para penonton semuanya. Mohon maaf tadi ada pasien yang perlu kita layani sebentar soal ini ya. Resepin obat tadi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lanjut lagi. Baik para penonton, ini adalah pasien nomor antrian yang kedua atas nama Lori Francisco dari Singkawang, 24 tahun. Kita sudah bertanya, keluhannya adalah di bagian leher yang sakit, tangan, kedua tangan yang terparah ada tangan sebelah kanan. Sakit ketika kalau misalnya mengangkat barang seperti yang kita tes tadi kurang lebih 2 kilo tidak bisa melebihi 1 menit paling lama sampai 1 menit udah sakit tidak bisa dilanjutkan harus ditaruh kembali barang yang dipegang. Nah itu dia yang menjadi permasalahan yang bisa kita testing nanti ya selesai ditangani akan kita tes untuk mengangkat barang kurang lebih 2 kilo selama 1 menit dan melebihi. Kita lihat apakah masih terasa sakit atau tidak. Kemudian juga sakit di bagian tulang jempol tangan kiri dan kanan. Nah itu juga nanti bisa kita tes sakit di bagian tulang jempol tangan kiri dan kanan, 2 jempol ya, kiri kanan yang sakit di bagian tulangnya. Kemudian juga sakit di bagian pinggang ketika kalau kepalanya dibungkukkan ke bawah udah langsung spontan kontan langsung sakit. Itu juga kita tes nanti setelah ditangani kita akan persilakan pasien untuk membungkukkan kepalanya ke bawah. Kita lihat apakah sakit itu masih ada atau hilang. Nanti itu yang kita tes, ada 3 macam tes ya. Tes pinggang, tes ini tangan mengangkat barang 2 kilo 1 menit dan lebih. Kemudian tulang jempol tangan kiri dan kanan itu yang menjadi keluhan dari pasien sudah kurang lebih 3 tahun ya. Nah sudah kurang lebih 3 tahun. Ya ke dokter melalui scan di bagian leher hasilnya adalah saraf terjepit yang baru, tidak terlalu parah ya. Ya menuju ke terjepit di bagian leher. Ya disarankan minum obat, ya, tapi udah diresepin obat. Setelah diminum obatnya masih tidak ada perubahan. Kemudian pasien juga melakukan tindakan terapi 6 kali terapi fisioterapi, ya juga tidak ada perubahan. Kemudian akupuntur 3 kali, tidak ada perubahan. Kemudian ke satu Shinsei yang ada di kota Singkawang, diurut, ditangani serta diberi obat dengan cara ditempel, dan juga tidak ada perubahan ya. Nah sampai hari ini konsultasi datang langsung ditangani oleh Shinsei Honamjan di kota Samba seperti yang Anda lihat di live kita saat ini sedang ditangani. Nah itulah informasi yang kita dapat dari pasien mengenai keluhannya apa-apa saja, apa yang dirasakan, kemudian kemana saja tindakan berobatnya, kemudian juga sudah berapa lama, nah, semua sudah kita dapatkan, sudah kita infokan ke para penonton. Sekarang kita lihat bersama Shinsei menangani. Sebelumnya tadi Shinsei juga sudah mengatakan untuk bagian atasan ditemukan adanya keseleo pundak kiri dan kanan menuju ke leher, tulang leher dan urat leher, dan juga darah-darah kotor menyumbat di tangan sampai ujung jari tangan kiri dan kanan, itu bagian atasan. Untuk yang keseleo pundak kiri kanan sudah dibuktikan langsung ke pasien dengan tanda-tanda berbunyi dan terasa sakit, sudah dibuktikan langsung dan pasien mengatakan iya betul berbunyi dan sakit. Oke, sudah terbukti ya. Yang keseleo nanti akan dibereskan, setelah dibereskan tidak akan terasa sakit dan tidak berbunyi lagi. Shinsei memulai dari tangan kiri diurut tadi kita lihat sama-sama, melancarkan darah yang menyumbat. Kemudian salah-salah urat ditempatkan di posisi yang benar. Nah sekarang kita lihat Shinsei sudah menangani bagian sendi atau engsel
Tangan kiri bagian siku dan bahu. Oke. Baik penonton ya, yang ingin komentar silakan ditunggu komentar Anda semuanya sambil kita menyaksikan, sambil saya berikan informasi, sambil kita menyaksikan penanganan yang diberikan oleh Sinse kepada pasien. Tangan sebelah kiri kita lihat sendinya bagaimana. Ya, kita lihat sama-sama. Aman ya. Ya, sendi aman untuk tangan sebelah kiri. Sekarang pindah ke tangan sebelah kanan penonton. Nah, tangan sebelah kanan ini lebih serius, lebih parah ya dibanding yang sebelah kiri. Ya, yang dimaksud dengan tadi yang kita maksud tangan yang tidak bisa mengangkat barang 2 kilo lebih dari 1 menit adalah tangan sebelah kiri. Berarti tangan inilah yang lebih parah dibanding tangan sebelah kiri. Ini tangan sebelah kanan maksud saya ya. Tangan sebelah kanan. Sekarang ditangani. Ya, có bị tất cả xin xin nhiều siêu phần môn nhá. Đầu tiên xin sang yêu cha chút kiến cặp kiến cho phiền yêu nạo tàu trình miên yêu bên cái phiền nhến tí ya. Yêu hiểm cả yêu thùng ya, xong trong thùng cái nạo tàu cái bối. Ya, có xin sang juga khoai hì siêu siêu từ như cái cho siêu cái siêu khoai cái hiện lú, kèm cái kiến đồ yêu xả là urat này có lì cha cái siêu siêu cái tròn luôn nhá, kiến theo luôn cả cái siêu trăng luôn. Ya, cha chút cái做事盡論冇問題安全呀。你自己可能先生開起少少對自己嘅戰兆。嗱，戰兆就係一個平面嘅問題，在戰兆嘅那東西上中係兩幾咯，那唔曉超過1分鐘，頭先自己有得buktikan jika jam chat pun tiga kan, kina 3 鐘dan 3 鐘dan 上鐘係兩幾咯。Nè nè, đầu tiên các song chúng hà dịch mình đi là kỹ sư ung hiểu là chứ biểu ngã hiểu các siêu sư nhân thùng lại là ya. Siêu hệ liang sika oi selesaikan ka sika oi test. Xin sang siêu siêu ho ka sika pun kỳ dịch dòng trong đầu tiên yang nạ xăm trong tên chân tên sika còn kia nạ cái to kiểu apakah hiểu kiểu atau còn han bởi dịch dòng atau yang pan thầy sika chuji thầy sika lại tên ya thầy sika lại con sika sẽ là jin min ha. Okay. Oke, baik ya penonton, ditungguin nanti kita akan tes 3 kursi, 3 bangku kita susun dari 1, yaitu kurang lebih beratnya 2 kilo. Nanti kita akan berikan pasien di tangan kanan untuk diangkat selama minimal 1 menit, maksimal lebih dari 1 menit. Kita lihat apakah ada perbedaan sebelum ditangani dengan sesudah ditangani ya. Nanti kita buktikan sama-sama. Sementara sekarang masih menangani tangan sebelah kanan dari pasien, ada penyumbatan urat-urat yang bermasalah di antara bahu dan tangan yang sedang diurut oleh Sinse. Kita lihat sama-sama saat ini. Oke, ya para penonton semuanya, selamat bergabung, selamat pagi di halaman Sinse Honam Jandi hari ini. 23 Juni 2022, hari Kamis, pasien nomor 2, Lori Francisco dari Singkawang, 24 tahun. Ya, sedang ditangani. Ya, baik para penonton ya, kita lihat Sinse menangani di lokasi leher saat ini, kita lihat sama-sama.
Iya, kita lihat Sinse menangani di leher, kita lihat tulang leher sama urat leher. Iya, có bị test ya. Xin sang xíu xíu. Cái kiang kin, kiang cốt kin hẳn sẽ còn cái trên hình. Ya. Sam cari jauh kiang cốt, kiang kin bagaimana? Kiangkin jadi hiong nak tahu này. Nah, Sensei mengatakan untuk tulang leher ada 3 ruas yang bergeser tadi, ditandai dengan berbunyi sudah dikembalikan ke posisinya, dan uratnya di sebelah kiri leher yang ke seleo sudah ditangani. Dan sekarang ya Sensei sudah menangani di bagian bahu, pundak, kiri, kanan. Yang menurut Sensei tadi ada ke seleo. Setelah menangani di bagian pundak kiri kanan, Sensei menangani bagian tangan sebelah kanan sekarang ya penonton. Angin kau bayi diskusi konsen terjikan kapkin so penju pensisa kaki siu siu hojan hasilkan konsensang nih ha siu kakai jin siu. Untuk tangan para penonton ya, di bagian tulang jempol kiri kanan juga diderita sakit, dikatakan sakit oleh pasien. Baik, selamat pagi untuk yang sudah memberikan stiker jempol dari Stephen Boon ya. Selamat pagi Stephen Boon. Kemudian untuk Ted Fuk Ajan yang ada di Amerika Serikat, penonton setia kita yang memberikan jempol untuk kita, kami ucapkan terima kasih dan selamat malam ya untuk Bapak Ted Fuk Ajan yang ada di Amerika Serikat sana. Semoga sehat selalu ya di hari ini. Ya, nah penonton sekarang kita lihat sama-sama. Nah, seperti ini adalah metode urut yang diterapkan oleh Sensei untuk melancarkan penyumbatan darah kotor yang ada di pembuluh darah tangan sebelah kanan dari pasien dengan metode urut ini seperti kita lihat.
Ok ya, cô bây thầy ska siêu khẩn nhá. Thầy ska bình an, chỉ cả hòn nam dân sinh sang sẽ cụ ta cha mạ sinh sang kín cụt sinh sang ya. Ok, chủ khởi là cha mạ kín cụt sinh sang, chỉ cả hòn nam dân sinh sang juga nan kêu ji an to jong ko nhắm chung ngay piang pin chia jiu kia cái dọ phòng ya. Cô bây thầy ska siêu khẩn, thầy ska siêu thắng. Liam mạ cái piang tung an to chỉ cả hòn nam dân sinh sang nan kêu siêu nan kêu ji nan kêu tangan ni pin chia jiu kia cái dọ phòng chiang lia cái bọt phi jong ya. Thầy ska siêu khẩn. Bọt phi jong ya phò piao phi jong ni suy phi jong cọ jong cái phi jong chỉ cả hòn nam dân sinh sang jiu kia cái phi jong dọ ya. Bọt sa thì jong ya, cọ jong cái sa, chan dâu sa cọ jong sa chỉ cả hòn nam dân sinh sang jiu kia cái sa dọ. Bọt chí liên nội chí ngoài chí liên pha chí han jiu cọ jong cái chí chỉ cả hòn nam dân sinh sang nên kêu ji nên kêu siêu tangani pin chia jiu kia cái dọ phòng ya. Có bảy chiếc pen thầy ska jiu anh nhung xin hin pot to anh nhung cái piang xiong phi jong thầy ska jang to lại dùng cái handphone nhá. Cái xin hin pot to phi jong yang pan này xin hin nó dùng handphone jang to xin chủ lại. Kỳ bốn chỉ cả hòn nam dân sinh sang về không bắt nhận nhận chỉ sang bắt kiểu nhị sam bốn chỉ cái sinh sang lại còn cái xin hin phi jong yang pan hin nhá hay còn dàn phong sa kyun phong sa mới làm sung lại đó xin làm sung con nó bốn chỉ cái sinh sang nhá. Kalau pot phi jong nhá. Có lẽ bọt chí thầy sẽ cho dịch dòng dùng handphone dàng tỏ lại cái bọt chí xin hình nhằm ban hình nhá dàng tỏ xin chủ lại kỳ bốn chỉ cái họ nằm dàng xin sang về không bắt nhận nhận xin sang bắt kiểu nhị sam xin sang về con cái xin hình nhằm ban cái bọt chí cái nội chí hay ngoài chí sa cái chí mang diêu khoai to liệu mô la ser liệu ya mang diêu khoai to liệu chỉ hạt nhân trong chí chỉ cái xin sang nên kiểu gì hay khoai to liệu tổng hiểu ya. Bọt sa dịch dòng dàng tỏ lại chan dâu sa cọ jong sa dàng tỏ lại dùng handphone kỳ bốn chỉ cái xin sang còn cái xiong piang chỉ cái xin sang ấy tí cái phi dòng nhằm pan này phi dòng chẳng hiểu cặp cái tùy cái dọ ya nhưng bởi phi dòng cho ăn to chỉ dọ ya ăn to dòng ya cọ jong chỉ cọ jong này dọ lại cặp ya còn cái nhằm pan này chỉ còn cái xiong piang tôi hiểu xin chủ leo chẳng hiểu cặp cái dọ bọt sa dịch dòng ya tùy đi dàn phong thầy sẽ cái dọ chỉ dọ phi dòng dọ sa dọ nên kêu dùng kỳ GNT thầy sẽ chuẩn bị chẳng lại cái thị chỉ ya alamat lengkap cái thị chỉ liên lạc siêu không bắt nhận chỉ sang bắt kiểu như sang cả sẽ hòn nam dân sinh sang ok liên từ gì phi dòng bọt chỉ bọt sa hay kyun phong sa ở làng sông lại ra có gì dàn phong lại yếu sĩ kiến ở xuân thọ lại liều ra có gì sông lại sẽ các tempat praktek siêu bài nhị bài sang bài sĩ chú khai bài nhị bài sang bài sĩ liên lạc chỉ các hòn nam dân sinh sang còn nên bài hiểu xong phơi sẽ cái cá chung nhá ok cho bạn chị anh em lô gang tani không dịch gì họ muốn bài chơi cụ ta cụ theo ya. Có lý là sẽ bắt lại tùy chỉ là cái bùi piang bùi thùng bùi son bùi tròng ya bùi phung cọ tròng cái bùi penyakit mah ya jadi sekarang hon nam jan sisang jiu cái bùi dọ lihat sekarang hon nam jan sisang bùi dọ đồ phiết cái bùi dọ nhằm bắt phiết ji thon kin mê xít chong ki mê xít chỉ nhiều ngày ya liang phụ ji ki thon kin xít ki thon kin liang phụ jadi xít si xít pu am ya liên fan xít dan he si xít pu am. Ya, saya situ sisipu abzi ya, 40 malam. Jadi mesti kong situ chongkiu kongnian ya. Jadi tersika cacang lesian pastikan tersika jiu anyong piang tung jit 4% hebui mo kalau hebui koji lianok sika honam yang sesang lai sit ka kai bui jok liang fu sit ki thon kin ya. Ok, kalau mấy bùi piang đồ sit to chứ bùi sika liang bùi jok chon kho ji bùi tersika ở hi ji sen最标准 ham ji sen cha chut lai tersika hebui mo hebui 4% koji jika sit jika honam janai bùi jok ya. Ok, lihat jika tujuh lihat cái piang niên jika to chọn con nhận hả? Dấu dấu chọn siêu cái kiến theo luận này các cái game chọn này nội dung này ya. Ya, sen di bagian dalam, sen di bahu tangan sebelah kanan yang bergeser bermasalah ya, sudah dikembalikan ke posisinya. Terus ya jika kawan kan siapa lain có li hanju thầy jika jo ong ngaji kian ong ngaji piang chong pot so pot ngo pak lat pak heo chi phung chiu phung
Saulang Irfan Ifu Pyong Mang tại sika msi pomiang msi kiam pai langsung tai lai tempat praktek dia pun sika sinsang kon langsung siu langsung pui jok khai jok ya Pyong Mang tại sika ju nyong se for ju ong a chin nyong a chin hin pot so pot ngo pha la pha heo chi phung chiu phung Saulang Irfan Ifu ya okay có lý tôi chỉ là cái phân phối những hong xe phò hong buồn bởi tiêm lều thoái ai chỉ cả hoàn nằm chỉ sân nên kêu xíu yêu cái dọ phong tại chỉ cả bộ miệng lấy ra dùng xíu ra mạ khởi dọ á kỳ tên ký của bạn những chỉ sang bạn kêu nhị sam xin sang bởi ấn phải bao nhị bài sam atau bài si tại chỉ cả còn xin sang thang chiều hệ thì chỉ là cái hong xe phò hong buồn atau sering keguguran cái jenis buồn ya kasih cantum keterangan kalau sering keguguran atau masalah keguguran xin sang bởi punya sama pai ya okay kalau tôi chỉ kiến khi phiền tại sao mới chỉ nhiên phát phong nhiên là vô lấy kiến ấy còn nên bởi lấy kiến thì tu sĩ xong tông thông đầu nan tiến atau bởi sĩ kiến lấy kiến khi phiếu chuẩn nhóm bạn phiếu chuẩn jadi xong chỉ chặt nhất lấy kẻ lên atau còn kẻ chặt nhất chẳng lấy dịch lên atau còn nhân chẳng lấy dịch lên nha sĩ kiến phiếu chuẩn theo chẳng sĩ kiến ya có lấy to dịch tiết vô tiêm hết atau phải trả lời to ăn to hiểu tiêmพระเจ้ายุไตไลพระแล้วดีๆกันชื่อเรียกไอ้บุญทีกินกี่เพียงเนี้ยเรียกจะให้แค่สิวยุงจ้ามาชื่อไอ้ปมยังกีฟอโตเตนกีคงปัจจัยอิงสิสัมปัจจิวนิสัมกีpun jika sinsang cantumkan keterangan ngakait penyakit haid sinsang juga on pai pun ni sama pai lah ya dia metu ciwe ka mekin kut pai jadi sama pai juga kita safat chut he pai ju leong jong pai kin kut pai jit teu sip ni mui pai ni pai sampai si fat chut hi ai ko le lia kai sama pai jit teu liu ya jit jong pai ni pai sampai si okay có lý thật ra phát quan nhân tròn nhất thì cả họ nằm giờ sang tròn nhất phung dọ chiều thì cả dùng đó liền lọt thì cả họ nằm giờ sang cùng bạn những chiếc sang bắt kiểu như sao mà tao chít chẹp lại cái cá trong bạn chỉ năm lô găng tàn này cùng chít gì họ vẫn phải xây cụ tả á có lý na thì cả sang ra chiều là cái dọ quân sáng ngao tỏ kiên thúc ngao tỏ thúc bởi song nhìn miệng này bởi song nhìn miệng ấy thúc á nhắm chuồng ấy sang chiều mày cái dọ bởi quỷ á cái chọn dịch quan trọng bản tuấn khỏi chỉ biếng quảng ship nhân bởi cổ khi bởi phải á biếng thành lấy ra dùng ăn kiều dịch tốt á cái trong quân sáng ngao tỏ thể sự cá nhân cái sáng ngao tỏ bởi langsung dùng cái chọn này có dùng miền pha tàu cả sapu có lên tập thành cái ship dịch theo căng dịch trả xì cái thuốc màu hạt langsung ăn tiền nhá lấy khỏi chỉ thể sự bởi yêu chỉ đó ỏi mai lấy biếng thành này bản bu dịch ship thì phong dịch ship bản há cái phải nhưng mà sang sự cá tí này bởi quân thuốc ngao tỏ sự cá do kiểm này dùng do kiều chỉ cá tan sa do kiều chỉ cá buồn bụng khá nhiễm cặp bẹ lên xa đâu chỉ cá do kiều được tỏ nhá bản tuần dịch còn bảy quỷ nhá ok để sẽ ỏi liền lọ nhá cùng bạn chỉ những sự sang bạn kiểu sang atau chít chẹp lại chỉ cá hoàn nằm giờ sự sang bạc tại thì phong đấy atau cái cá chung xây bạn chỉ ăn nằm lô găng ta này cùng chít xì họ muốn phải xây ra cái cụ tả nhá ok ok chiều cái cái消息呀，本地這個希望有分面，這個要按用係平通將不非用不持不殺，讓到上機來呢個背咗查清楚啦，這個係背平這個都要呢個背啊 ，ok。Ya baik ya para penonton, sekarang kita udah tangani bagian atasnya, kita tes leher dulu, lihat kiri kanan. Pang. Oh. Ambai. Ya baik para penonton ya. Masih terasa sakit juga untuk di urat bagian kiri kanan leher. Oke, thật sự ra sẽ bỏ chút ăn to liên tiếp hiểm thùng nhá, trong phi dòng bật chỉ bật xa thật sự ra bùi hiểm thật sự ra khỏi gì liên lọt thật sự ra hoàn nằm thật sự ra dù phi dòng dọ dù chỉ dọ dù xả dọ dù bùi dọ giá sự toàn kia này kiên nhá cái ông ăn chỉ bật sò bật ngõ phạ lạt phạ heo chỉ phung chiếu phung sau lăng nhiệt phản phụ để đâu nhắm trùng này thật sự ra khỏi gì tài lấy cái ông ăn chỉ nhá các bạn sẽ sang còn chỉ bom nhắm chỉ kèm phai tôi chỉ ông ăn chỉ phiáng nhưng bị mệt chiều kiên cột giá cầu chiều kiên cột chẳng kèm phai cha mạ chẳng kèm phai á nhá cái kèm phai trong kiến khi phiáng hình như là cái sering keguguran ya hong se phò hong buồn tiêm lều thay là từ cha mạ ya ở kèm cha mạ phai á chỉ cái liu cho nhất phung độ chiều đâu ya thì cái cho nhất ở dùng đói có lì liu ra quân sang kèm thuốc ngao tỏi chọ đâu ok jauh ngay itu saya kongcok hingga itu saya tangani lihat kayak salah urat, saraf terjepit, keselio dan sendi bergeser. Itu saya juga
Thung tiết là sekarang itu samo tangani ya, itu samo tangani cium Jungfung ya, itu samo tangani. Còn để thon cột cái đó samo tangani, khoai to liao cột cái đó samo tangani di samjong ya, kita ya. Jungfung thon cột by poi, còn để khoai to liao cột cái đó samo tangani. Ingat patah tulang stroke bekas operasi bagian tulang itu kita tidak menangani. Oke, terima kasih. Kita kembali ke pasien sekarang. Ya, ada yang kurang jelas apa yang saya sampaikan boleh bertanya tadi. Tadi coach, tadi kan keluhan baik. Baik. Tadi saya Sangat. cincin coach. Ya, selamat pagi untuk Cia Ami ya atas jempolnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, kita beri kesempatan untuk pasien melihat kiri kanan. Kita lihat apakah masih ada permasalahan di leher. Yang biasa jangan kan, lebih pangkang. Kita yang rumah apa kan? Liam Boya. Kita kalau misalnya yang kecil lebih pangkang. Katanya kalau dimiringkan lehernya biasa sakit, sekarang enggak lagi. Longgar ya? Iya, longgar. Leher oke? Iya, leher oke. Ya. Leher sudah sip. Sekarang kita mengetahui bagaimana dengan tangannya. Nah, penonton, ya kita nonton sama-sama. Ya baik, sekarang kita lihat Sensei menangani di telapak tangan kanan, di jari-jari. Keluhan di situ adalah jempol ya atau ibu jari di bagian tulang terasa sakit. Ya ko bai ta ska sin chit ya pen yu mun siu khan mun dia ska kon sin san siu siu an ga kai siu pan ya kai siu ji. Mun thi sai akai siu he siu ji kong kut. Ya, cái phiền nghiêng còn cả lâu nay thiên thông thùng ya, ya siêu chỉ cung này cột, ya, jadi còn chút gì cái cột, tapi sinh sang si siêu siêu, từ dưới cột, từ dưới khét, từ dưới kín ya, còn nên dùng thì. Yang tungan, sakit di jempol ya, jari jempol di bagian tulang dan juga urat.
Hah? Dia nengin yang Mana yang Nyung biasa nyung boy. Akhirnya kim dia. Chắc kít cút này. Quý có chăng? Quý có chăng? Tapi antung ah. Quý có chăng. Kin này muốn thế à? Kin head. Nah, Sensei mengatakan darah kotor sama urat yang menyebabkan sakit di bagian jempol ya, di tulang jempol. Ya, sakit sekali ya. Siêu địa thông. Siêu địa thấp bề thông cái bề. Dạ nhất có ghê phát đó. Vậy à? Kin. Ya, dicoba lagi untuk jempol ini ya, tangan kanan. Ya. Siêu địa, iya, pasti siêu địa betul nah. Ya. Vậy là cái sao? Không vậy hả? Yakin chốn hả? Baik. Oke ya para penonton, untuk jari jempol kanan sudah tidak sakit lagi. Sekarang kita tes mau tes mengangkat ini ya. Sekarang ini jam 10 lewat 28 menit. Ya.
Ya, berarti kalau 1 menit sampai 29 kita sampai 30 menit dua. Ya. Nah, kita lewatkan. Oke. Berarti sampai 10.30 menit. Dimulai dari sekarang. Kita jadi 2 menit. Oke. Ya, baik para penonton ya, ini adalah pasien nomor antrian yang kedua, Lori Francisco. Kita tes di bagian tangan sebelum ditangani. Tadi juga sudah kita di awal live, kita live kan. Ya, mengangkat seperti ini, dia paling lama hanya sampai 1 menit. Tidak bisa lewat dari 1 menit. Kalau lewat dari 1 menit udah nyeri sakit di bagian tangan, harus dilepas bebannya atau kursinya tadi. Kita sekarang udah ditangani oleh Sensei, kita testing, kita percobaan, kita persilakan sudah dilakukan saat ini mengangkat kursi ini dimulai dari jam 10.28 menit. Sekarang udah ya berjalan sekitar setengah menit sekarang ya. Ya, kalau dia sampai 1 menit tidak bisa sebelum ditangani. Sekarang sesudah ditangani kita sampaikan 1 sampai 2 menit. Kita sampai 2 menit, kita lihat situasi sampai 2 menit bagaimana. Ya. Ya, terus saja. Ya, terus saja. Ya, sampai tidak tertahan. Ya. Ya, sekarang sudah 1 menit. Sudah 1 menit sekarang. Sudah 1 menit. Nah, kita masih ada 1 menit. Apakah pasien mampu atau masih sakit? Ya? Udah mau sakit lagi? Ya, ini udah 1 menit, udah mulai lagi. Kalau udah nggak mampu, jangan dipaksa. Ya, 1 menit lebih dikit. Ya, oke. Berarti masih ya. Bởi sẽ masalah dari Ken Kelly ya. Lah ya. Nanti kita tes lagi, ternyata masih ada sakitnya ya. Setelah 1 menit lewat dikit tadi, ya mulai lagi sakitnya. Ya, sekarang Sensei periksa ulang, tangani ulang kembali, nanti kita tes lagi ya para penonton. Oke, kau beda sesi kan desa jika jet funcung kau tiu sangtit lewat sangtit, siu tung leo ya. Nah, langsung tungin ha. Jadi han bai tung, dia sinsang fan cai kaki siu họ lại. Siu họ ka fan cai tes yang menit yang ya, jet menit yang menit jika kon han bai loi mau cái nyon tung. Tung ya, sakit. Iya. Baik para penonton ya. Nah, ini sedang ditangani. Permasalahannya memang dari bahu sebelah kanan sampai ke tangan. Ya, berawalnya sumber dari sakit ketika mengangkat beban 1 menit, sumber sakit berawal dari ini bahu sebelah kanan. Sakitnya menurun ke bagian tangan. Nah, di situ ya puncaknya atau sumbernya. Phải hiện anh tôi sẽ đợi. Cái tiểu kinh nó tiểu kinh à. Ada salah satu urat menggantung ya yang menyumbat di antara sela-sela bahu dengan tangan. Di situ ada satu urat yang bermasalah ya. Itu yang ditangani oleh Sensei saat ini ya. Urat itulah yang memberikan sakit ketika kita mengeluarkan tenaga mengangkat kursi melewati atau melalui tangan kanan.
Ya, baik ya para penonton semuanya, terima kasih yang masih setia menonton. Di pasien yang satu ini ditangani kembali di bagian pundak bahu sebelah kanan. Di situ ada salah satu urat kata sensei yang bermasalah yang masih mengalami penyumbatan yang menyebabkan tangan sakit ketika mengeluarkan tenaga untuk mengangkat beban. Nah, setelah ditangani nanti kita akan tes lagi. Kita akan beri kesempatan kepada pasien habis ini mengangkat kembali kursi yang tersusun kurang lebih 2 kilo. Kita beri kesempatan untuk mengangkat. Kita lihat selama apa, selama sampai berapa lama. Ya, 1 menit atau lebih. Nanti kita akan coba tes kembali ya penonton. Untuk jari tangan sebelah kanan sudah oke, tidak ada masalah untuk jempolnya. Oke. Ya, sudah ditangani. Kita mulai lagi dari saat ini jam 10.35 menit. Sip, jam sih. 10.35 kita coba 1 atau mulai di 1 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, ini sudah diperiksa ulang, ditangani ulang kembali. Kita beri kesempatan lagi untuk mengangkat kursi ini kurang lebih 2 kilo. Kita persilakan. Kita mulai dari jam 10.35 menit. Ya, 35 menit. Kita lihat selama 1 menit ke depan apakah masih sakit atau tidak. Kita lihat kalau sebelum ditangani memang kalau udah 1 menit tidak mampu lagi untuk mengangkatnya. Nah, baik, kita sudah coba dari 10.35. Oke, 10.35. Ya, sebentar lagi. Terus angkat, santai, rileks. Rasakan perbedaannya, ada nggak perbedaan dibanding tadi dan sekarang. Ya, diteliti ya pasiennya. Kira-kira diteliti sakitnya sama nggak seperti tadi atau ada berkurang atau bagaimana. Nah, nanti baru kasih tahu ke kita. Ya, waktu terus berjalan, penonton di rumah juga bisa melihat jamnya. Ya, terus saja. Sekarang sudah memasuki 1 menit. Sudah 1 menit sekarang. Kita lanjut lagi. Sudah 1 menit lewat. Sekarang sudah hampir 1 menit setengah. Kita sampaikan 2 menit ya. Nah, sudah 1 menit setengah. Sekarang udah 10:37, artinya sudah 2 menit. Nah, sudah 2 menit. Kita mulai dari 10.35, sekarang 10.37. Iya. Iya. Dia 2 menit. Ada 2 menit lewat dikit bahannya. Ya. Ya, sudah bisa 2 menit. Nah, mengangkat kursi ini. Cuma Sensei masih terus memeriksa lagi.
Dạ, quý vị, tes cái phần này tes sẽ pun kita tes li tes ya tinilin tes suliong menit lang hiểu tahan yang menit lang nữa ya. Aga pengen kong ya thung ya chỉ đó cô mặn lôi lao cầm sao ăn to liao ya. Berarti utang ăn to liao giờ jadi pantit ya jadi pantit sensang gak kifan cai siu siu met hal ya. Tau game bay. Okay. Oke ya para penonton semuanya, ya sekarang masih diberesin dulu untuk keluhan dari tangan sebelah kanan yang mengangkat barang kurang lebih 2 kilo 1 menit itu ya. Tadi kita tes yang kedua sudah melewati 2 menit lebih. Nah, kita akan coba tes lagi. Sebentar kita lihat jam dulu para penonton, kita mulai dari ini. Jam 10.40 berapa nih? 44 menit. Oke. Ya. 10.44 menit. Kita sampai 10.46. Ya, kita mulai dari 10.44 menit ya. Ya.
Kita mulai dari 10.44 menit, kita lihat sampai sejauh mana atau selama mana. Ya, pasien mengangkat 3 kursi yang disusun jadi satu. Ini kita perkirakan kurang lebih 2 kilo 3 kursi. Ya, kita persilakan angkat. Tadi keluhan waktu awal mengatakan 1 menit sudah sakit, bahkan tidak mampu lagi untuk melanjutkan mengangkat lebih lama lagi, hanya sebatas 1 menit saja. Sekarang sudah ditangani yang kedua kali, kita tes yang ketiga kali. Sekarang kita lihat dari 10.44 sekarang sudah 40. Sebentar lagi 1 menit. Ya, sebentar lagi 1 menit. Ya, sebentar lagi 1 menit. Kita tes sebentar lagi. Ya, sudah 1 menit. Sudah 1 menit sekarang. Ya, 都是慢慢这样的系统， lihat sini. 有一种 YouTube ah. 都是慢慢， Asal nama dia Jovan tuh. 嗯， Iya, 1 menit kok. Iya, 1 menit lebih. Betul mah? 痛吗？ Tuh mah. 痛， Oh. 2 menit. 2 menit sakit. 哎，有那个， Hmm. 有，第一天那个盲灯这个系统， À, thì nhìn lên này chỉ là xì lăng, ấy chỉ dạ phun chung lăng, 啊， liang phun chung lăng, 行不行？ jangan jangan kan, ditangani kembali ya oleh Shinsei untuk tes yang ketiga kali dapat kurang lebih 2 menit, ya 2 menit. Yang pertama 1 menit lebih sakit, yang kedua 2 menit baru sakit, yang sebelum ditangani 1 menit udah sakit. Nah itu dia bedanya. Ya, nah sekarang nampak kita Shinsei menangani di bagian depan ya. Kalau tadi di belakang, sekarang diurat-urat di bagian depan antara bahu dan antara lengan. Ya, habis ditangani nanti kita tes lagi ya sis ya. Iya, nanti kita tes lagi. Ya, tes pertama 1 menit lewat, tes kedua 2 menit lewat dikit sakitnya. Nah, tes ketiga kita lihat nanti ya. Sebelum ditangani 1 menit sakit, setelah ditangani 1 menit lebih baru sakit. Di tes lagi di
tangani lagi tes yang kedua. Nah, ketiga adalah 2 menit lebih. Nanti kita tes keempat nanti. Baik, kita tes yang keempat ya. Kita tes lagi saat ini dari 10-50 menit. Ship tiam ship sih. Iya. 10-50 menit. Kita sampai 10-50 kita sampai sejauh mana atau selama mana. Ya, untuk yang pertama sebelum ditangani sampai 1 menit. Tidak bisa lagi. Setelah ditangani pertama 1 menit lebih, tangani kedua 2 menit lebih. Sekarang ditangani yang ketiga, tes yang keempat. Kita lihat berapa menit, dimulai dari jam 10.50 menit. Kita mulai dari jam 10.50 menit. Artinya kalau 2 menit berarti sampai 52. Kita lihat ya. Kalau Cak Lang sih mau 5 menit lebih. Ya. Ya, terus ya para penonton ini ya, kita saksikan sama-sama pasien yang ini ya. Nah, yang saya bilang tes tadi adalah tangan, permasalahan di tangan sebelah kanan yang kita lihat kalau memegang barang katanya kurang lebih 2 kilo awalnya sebelum ditangani hanya paling lama bisa 1 menit. Nah, sudah ditangani Sinsa tadi bisa melewati 1,5 menit, kemudian 2,5 menit. Sekarang kita lihat sampai berapa menit. Nah, sudah 1 menit berlalu, sudah 10.51, sudah 1 menit ya.Juk chưa thông à? Ya, sudah 1,5 menit. Sudah hampir 2 menit. Hmm. Dua menit. 2 menit. Hah? 2 menit. Saya menit kedua. Ditangani kembali ya penonton. Ya. Tangko baik mbak ya ha. Tadi tangko sih nah. Nyon. Nyen thùng ya. Kalau nyon sih bawa jika kita kiểu nyong pun mau nak tuh sih pun banyak nyong enak. Itu banyak ya. Yang sakitnya itu. Kalau sakit tuh nge. Iya. Cuma bởi thùng.
Oke, coba lagi. Tes kelima. Ini udah 5 kali. Nah, dari jam, ya sebentar, relaxan. Udah enak? Udah boleh? Oke, belum. Dari jam 10.55, 1, 2, 3 boleh dimulai. Sip jam sip jadi sih koi. Bersih jam. Kita mulai dari jam 10.55 menit. Dimulai dari sekarang sudah kita lihat pasien sudah mulai mengangkat 3 kursi yang disusun menjadi 1 kurang lebih 2 kilo. Kita lihat sampai menit keberapa. Ya nanti apa yang dirasakan akan disampaikan oleh pasien nanti. Ya kita mulai dari jam 10.55 menit ya. Ya artinya kita lihat sampai selama berapa menit pasien ini mampu bertahan untuk mengangkat ketiga kursi yang disusun kurang lebih 2 kilo beban yang diangkat sekarang. Ya, sudah 56 menit, sudah 1 menit. Ya, sudah 1 menit. Sekarang sudah 11.56 menit. Kita mulai dari 11.55 menit. Relax ya, jangan terlalu tegang. Ya, hampir 2 menit, sedikit lagi 2 menit. Ya, sudah memasuki 2 menit, sudah selesai. Ya, 10.57 menit. Nah, itu pegal ya. Ya, sudah 2 menit lebih ya. Oke, tinggal minum obat nanti dilancarkan darahnya. Ya. Ya. Pinggang ha. Oke, untuk atasan sudah oke, udah 4 kali tes, ya 5 kali tes ya, 4 kali ya, 5 kali tes. Sekarang ditangani bagian bawahan, tulang belakang dan pinggang. Tulang belakang pinggang kita tidak live, sekarang kita off dulu live kita nanti kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih sampai sini, bye bye.